तो हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आमे बापा मांकर कर्तव्य कौन आउ जदि बापा माँ मैंने देखुंती तो भल विषय। आपण मानकर कर्तव्य आपण मानक पिला मानक प्रति कौन ताहेले जाइकी आपण बापा माँ हबार योग्य पाइपारे। जदि आपण आपण कर्तव्य कौन जानी नाहांती, गोटे मार कर्तव्य कौन ता छुआ मानक प्रति, गोटे बापार कर्तव्य कौन ता पिला मानक प्रति, जदि आपण एटा जानी नाहांती, अनेक समय कौन हुए ना आमे कौन करि थाउ कि आम बापा माँ को आमे अनेक समय ना धरिक डाकी थाउ कहीं ना से निजर कर्तव्य तांको पिला मानक प्रति जहाँ थाए ना से ସେଇଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମାଁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ଡାକିବନି କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କୁ ମାଆ ଡାକିବନି କେତେବେଳେ କେତେ ବାଧେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ନିଜ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବାପା ମାଆ ଡାକିବନି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା ନିଭାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା